Juanix Maham. Kuni hakisa munata marka masinaka suma urukipana hichuroja patunka pusini urunakawa sarak harake hicha anata paksita suma urukipana takenimpe arun tasip hanyani hichurunakaha aski sartasinya harakiwa peska khanta tejewa kunaiman irna kawinakasa utharakiwa sartani pachaje mira hilat kuyakanaka sartasip hanyani ukamaha nairakat wakichawimpe nairakat yatkhatawimpe saranta hanyani hansasap hanyani cha agireja hiwa sanaka ukham sutiniwa wakichawe hatake humanakata ki kunaiman wakichawinaka kunaiman yatkhatawinakawa wakit atakaraki nairakat yatkhatawija kunaimana poliri nakaste askiwa sait asip haraki haniwa balon oxígeno utjete haniwa samayanaka utjete ukatakiste planta de oxígeno ukanak atapana sasahu panaka maitap haraki yakachaka nakanste walhawa hakenaka segenda sip haraki samananaka katopanyataki hukampe yatkhatapanyani Colirinacan piucat, enfermeros Jupanacao, es salud y quitos marcansti sait awenkap harakina. Jupanacasti hank samakinyuaki añanak suchaphañabataki maip haragitaina. Ukanacan piaga coronavirus ñan hausun pijanual atanakarusti yamaptasiña pataki. En el caso de Iquitos solo Iquitos marcao gitansti papatak balones Jupanakakiu samakiñasti marpayataguti karaki. Ukatan chitasti maitasip haraktua kim zapatak Jupanacao wakisiri karakispa. Ukachakansti akanyang hampe koliri nakaskan kustatawin kasip haragitaina. Ni akiutun kapayani koliri nakasti sinti usuntatas hakadasip haragitaina. Mala pitaipiti atiap harakino akunati hutir. Yathata sipakiyani hishahapi ura sulka suitoketa yathata phanyani ukachakansti chikata kuliri nakarua bakun tapkhataina yatifutan wahicha Sinopharm bakuna naka ukachakaroha purira que taqet sulka suy nakaro pure ukachakansti chikata niro bakun tapharaki ukain kamaste Iquitos sulka suyunsti mata takurasti kuyan utarua mantara kitaina usut hakenakaro unhenya taki hukampi yathata phanyani Payere kotowa kunana katapiora sulika suyoro apatatra red asistencia la jaguaranga kim sakalok pataka pescatunka kim sakaloko hakanakaro wakunre hahicha sawar urutja payere tsakaru wakunrani kalta prija ukama waranka kim zapataka ya tunka pakalkoni dosina campi ukama wa serebta ipina wakunra prija ma padrona uintatra ministerio de salud hakim sawaranka pescapataca sohta tuncalla tuncan hakenakaru red asistencial piura chacata wakunda sineja ni a pesca tunca por ciento ukamaru sarantasqueja Iquitos chumeora kena Raimundo por telita takuraja COVID-19 usumpi usuntatanakaru es salud koyañutaru uñihiri usareja por telita takuraja emergencia sukakipkaraki observación utanakaru usuntatanakaru chalaja teresareja Raimundo tatakuraja Kolake mi marauma samaken inokeri alañataki maitzapina hichaotak pachaikitos chakata marekachirina karu aski uyanaptija. Yativina campi saranta sipka kinyani hichaha lambaye que sulka suitoketa yathata phanyani ukachakansti huchar kiristi hanche kapatwa samanya nakaha apsup hatainaha sasawa ukachakatha khananchaniha kunhamati ukasamanya nakasti privado sata Polinya nakauharua apsup hataina ukain kamaste hichaha kunaimana unya kipap haraki kampi yathatanyataki ukatoketa unya sipka kinyani Fiscalía Anticorrupción Lambaye que hach akoyan utakam samaken inokerikan purit eja mahan walt awiwa samaken inokerita ma clínica privada Pacífico uka masachepen koyan utaruchura tapata uka up irina karuhayati hija Anchita Hawila Masina Karuhani Kuni Hamza Sama Kenya Walunanaka, Alap Kenya Pataki Uthawaija Jupanakaru, Saranyap Munaseja, Haniu particulares Hanukaja, privadas, Ukanakaja, Haniwal Wikiti. Hucha Arectirita que jama convenio que la cantata Nairip Extirita Jorge o de Marelambaye que hacha Koyanyutata, Ukamasa Clínica Pacífico Extirinakatua, Ukamawa particulares Autunaka, Koyanyutaru Mantanta Tapata, Miss Tutapata Uthija.
Convenio hahani ukuna aresutani kiti ukama klinika churanyataki ukchanka mahahakena karu samakin smunapri akasi wankapriwa hilpachaha hani maini yakachakanakan samakanyas pokayanyataki samakan inokereja pakalaktunka % irena kaskiwa ukatwa pusi waran sulisa munasinaja Ukatakiha Luis Díaz Bravo, gobernadora Saman Inak Lakirawina Kailtap Hanija, Ukatwa Sama Kenyan Anchawipa, Pataka % Irena Cañapataki Aski Chapjaniusa Sina Kanais Anija. Yatimina kampi saranta si pequeñane hilat kuyakanaka hichaha kimsaire qoyan uta salud ukataybita chimbote chakansti vacuna nakaha kadukt apkharakiwa COVID-19 yang khusutaki hupanakaste wal hauru nakawa sait asip kharakina qoyiri nakasti aski sait asip kharakina haniwa ka chakaruha qoyan yang vacuna nakaha purin kitsasa ukata hupanakaha Ministerio de Salud hupanakarusa mait apkharakinwa aka chakaruha qoyan vacuna nakaha purin panasasa hichaste uka chakaruha pur kharakiwa ukamatha hichaha atakiwa qoyiri nakaruha vacunanya hakayanta haraki chimbote chakansti sumawa bakun haraki ban kamasti kitenagati angka chuka hak angkapi uka chakarusa bakunanya hak purira kiniwa sab harakiwa hicha hakus kusulka suitoket yat khatap khanyani uka chakansti Jean-Paul Benavente pechtripasti hanancha nirakiwa marka chirinakan pechtrina kapampio matapis sasa uka chakansti upanakaha sintiwa akasip harak yaki sitaw hak hatasip sabkhiwa kun hamati quarantine pachasti ukachakanha marga chirinakaru kitinakat alhasibki hupanakaru akasiyak sasa kamat sayati ani pharakiwa akire utathan mistunya takisti walha marga chirinakaw han munapkit sasa ukhamasa yat khata pharakitainawa anchit kamasti haniwa ukachakanakanha walha kenakasa usuntap karakitainate ukhamasa haniwa hiwatanakas utikarakite ukata hichasti gobierno central hupanakaru mait pharakiwa quarantine pachangkas kakinit ukay hanicha ukanak kanancha nyataki hichaha Arequipa sulkasuito yat hatap hanyani Arequipa markana pechteripasti o markandia hupaha kanancha nirakiwa ma decreto ukawa uka marka pechtaintaipiru purirakitaina uka chakansti ma lapinha kanancha phiwa transporte público sata autunakasti yatunka pacha kim satun ata arum kamawa irna kasib kanik sasa ukain kamasti taksi autunakasti aruman uruni irna kasib kani sasabak hanan chaniraki ukamawa ma decreto supremo ukaw purtarakitaina gobierno central ukataipit pacha ukain kamasti hanan tarakiwa akiri lapinsti ejecutivo ukataipit pacha purianik sasa ukamata hichasti kitinakati nairakati irnakapki kitinakati kuyirinakapki hupanakawa uka autunakapki hasar nakanyipapki hasasa hanan charaki ukamata hibasaha kenaka kitinakati ukachakan sarnakapki hupanakasti akan yang kausuta unhasinya partisipkiwa ukamata han askinakaru purinyataki ichuranakansti askiwa yang khusus akan karaki ukata ukamarkan partaristi hanan taraki yakhahatha gobierno central hupanakaru hamait apanyani sapa samaran urunakaki quarantine pachak utpan sasa sapa semanansti uthas karakiwa polisianaka fuerzas armadas payanaka hupanaka unhasip kasfaha sasa hanan charaki ya kaya uteo toketa yat khatap hanyani punjawinaga anat vaksina karnaval sata uganagaste chamampiwa sarta yasip karaki ya khachakanakanha haniba kumara intoke COVID-19 yang khusutoka amtawinaka sa yakap karaki tekil pachaha chasuta ukachakanwa ukhamanaka halurap haraki ukain kamaste kitinakati ukachakana unhiri sarapki unchokeri nakaste kitinakati thokori nakaru unkapki hupanakaste haniwa maskari yukunakasa uchasip kataineta haniwa hayat hayan kanya ukasa yakap katainate askiwa ukachakanste thokta harakina pusat awinakas utharakinwa kama hupanakaha urok ya harakina haniwa kumara intok amtawinaka sa yakap karakitainate hichaha dihemit ukataipit yat hatapanyane hupanakasti angkasu yanakatha kitinakati oxígeno sata samanyanaka apantanip ki hupanakasti apantasinip kakpana saskarakiwa kwen kamaha maka machiwi no kapharakitaina hupanakah apantanip pana ukakik paraki kaukir empresa nakati irnakap ki hupanakasti apantasinip karakis pawa ukakik paraki mahakit apantay mune ukasti maitas karakis pawa kun hamas ukaha hukampi unhap hanyani
Achkarunam, oxígeno medicinal tarantichkanku COVID-19 unjuiraiku. Hinallataxi, kay mercado negro nisqanchikpi o concentrado de oxígeno medicinal nisqatarantikuchkanmanku. Chayraikus, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, llaqtamasinchikwan llamkanja, hinaspa kallpanchakunja, arantinampa kay equipos biomédicos nisqata. Kay tarantinaykipaqsi apawaq kaykunata. La receta Huk médico recitata juna, imaynam kay concentrador kasjanta, hinallata. Yatjata sipekiñani, pampachavinakas, pantitavinakas utjarakiwa, empresa ukata ipita, kitenakati korinak apnakapki hupanakasti, ma planta ukawa wakich apharaki, sapuro, patunka toneladas a mañanaka y no cañataki, sapuro uka hinok tarakispa ukanakampiwa yanap tarakispa, ukathamokewa sulkasu yutpacha Francisco Sagasti malkuste arstanirakiwa, kitenakata hinok tapki upanakaruste yanap tayaski usasa. Kamata, askiu irnakt asip karakta samayanak uthenya pataki, hichuro nakansti samananakaha, pist harakiwa usutanakaru inhenyataki hukampi yathatap hanyane. Sama kenyahan utkatapahasa purusa hila hataskakiwa walihani wach usa walunanakampi seqin tatapqiha ukat wakolya nyutanakan sa pokarataqiwa ukaw anchitaha hanu parusuyu saramayaki aynasht aykiti hanukaha orak pacharuwa moke wasul kasuyot pachawa Francisco Sagasti hach ahilere malkuha hanu ponu samaken utkit saniha Munatanaka huk ampisa kim sakuterosa hil hataska kiusa sina kanais aneja. Ukam ainash awit hama empresa privada hanyang kausur atip hanyata kimaya chasirakeja. Southern Peru. Ukam sama kainia patunka tonelada sama kainyat sa puruns inokeja. Ukahania tunka peskan waranka kimsa kalaktunka sama kainyat waluna nakahatunka metros cúbicos. Waranka pesca tunka hospitalización. Ukatahanuka pesca pataka usi ikinyana karuskusiana psanija. Kuya payawiha tunka pusin qollanyutanakaru pero suyusata ya tunka centro ukamasa suri chakaru pescaraki lima sulika suyurua sauder samakan inokiriha ilo marika uhitankiwa empresa linda sutinchatan mayere pero suyusat samakanyat inokiriwa Sagasti hach ahilere malgu japusitun katonelada sama kenyata Antofagasta chakata nyang kausuratip kenyata kiwali usanija alua pachan jamoke wata gobernaduraruja waranka kimsa kalpatakaya tung kapusin wakunanaka COVID-19 usuru atip kenyata ki ukamasa kimsa kalkuwaranka pakalpataka antígeno uña chanak apsunyataki ukamo kitina kasapi katatapchi yatip kenyapataki churanaja Yativina campi saranta sipkakiñani hichaste gobierno taipita ma bono sata kolka yanapawiwa utharaki kitina katia salud ukataipin irnakapki hupa koyiri nakataki hupanakaha aski kusawa hichuru nakana irnak asipkaraki hupanakawa nairakatasa usut hakinakaruha katukap haraki ukakik paraki unyhap haraki wa kitina kati COVID-19 usun hamapki hupanakarusa aski unyhatap haraki ukat hama decreto urgencia ukao inokaniraki kaisa ejecutivo ukataipitbacha Ukaka machiste diario El Peruano ukatay pirusa absuta harakiwa ukama aski khanan chatahiwa ukanste pakalaktun pakalkun waranka sohta pataka pusin waranka papataka mayani uka soles kolkewa irakataraki tahe koyeri nakatakiwa uka hirakataraki ukamasa yanaptatarakiwa hupanakaru chamanche nyataki irnaftaska kinyapataki ukamasa hupanaka yanaptasip hanyanakapataki uka kolkeste tahe koyeri nakarua yanaparakini Hichaja, Yatjata Winakampi, Saranta Sibkakiñane Hucharakiri, Cuellos Blancos, Ukatoqueta, Rocío Sánchez, Hupaste, Irena Kaipata, Hitek Harakiwa, Unhamati Hupaja, Hamasatwa Matapisitaina, Sandra Castro, Ukakikparaki, Naira Malco, Martín Vizcarra, Hupanakampi, Hamasat Matapisisinwa, Kathea Sibharakitaina, Hichasti, Unahai Kamachineja Hukampi, Unhapanyani. Nayasti kanbach kanancharak thakunati irnak kapunisa sinsti hanius karakirikti. Ukat nayasti kunats kan arktawinka ukatsti kanbach yatiap harakinya paha.
Párrafo 1. Sandra Castro, Hucha Arctirimpi. Martín Vizcarra Nairaman Kumpiwa, Matap Asipharakisapana, Aruskipa Parakisapanawa, Yanaptawi, Maitaya Pataki, Ukakip Karaki, Yathata Wiparo, Kawawi Utaya Pataki, Ukwa Yathata Parakitaina, Hupasti, Nayaha, Hitek Hahawa, Sasirwa Saraki. Akamanakas tijaniwaski karagiti. Saijatasiña arctawinakat sakamarcana. Kun jamati cuellos blancos del puerto ukatokaita. Ukata kataipitzti amuit ascarakij arctawit panipach hitakañapataki. Kauchapirakati, Cuellos Blancos, Yathata Huracana y Rakasipkeja, Haniwa Kanja Yatipkiti, Kitipurisa, Akiri Matapiuja, Wakicha Sapanaja Uja. Yakhatatau hausa sinirakina. Sandra mafias sinti japoniu hanikust exitaspati. Ukamas maikarakin Martín Vizcarra Malcumpi aruski paskañapataki. Hupaus karakina mairi wint atnokan matap kanyani sasina. Ukanakasti amtas karakpachana. Ukawiyat karakit malku ukan kipans. Utapak pachant hanukasasti utamasipak pachan chukas kaniamuin hamakarakindi. Sánchez Upasti, Pawaranka Tunka Kimsakan Kuni Maranwa, Matapisi Wapjeja, Tunka Payali Cuadra, Edificio Utachejara, 2 de mayo, Margarta Kiujitara, San Isidro Sulca Marga Chegaujitara, Vizcarra Ukakip Karaki Castro, Jupanacasa Ukachegarwa Utasepjeja Sasilwa Amturaki. Sohta piso, Chekaujitarwa, Mataptasepjarakina, Vizcarra Jupaja, Kimsakanjo piso Ukachekaujitarwa Utasiraki, Castro Jupasti, tercero piso Ukachekaujitarwa Utasiraki, Kuluru Punisa Mataptasepjasapanaja, Ukaja, Haniwa Kanja, Yatita Kiti. Acho kapaksin malkusti utkarakin ukanakan karakpachanwa. Hanukasasti kasawi paks naira na karakchina. Kun hamati Sandra Castro Julio paksin pachanaw sa sinyati karakina. Chavarri hakitoketo nyanokawi sukat hani ukapachakaragindi. Seguridad Sata Ukahaniwa Maiwapti, Sasilwa Paripawa Ukachit Eaparaki, Ukchinikamaja Naira Malgusti, Ukamaj Mataptasipjanyanilla, Sasilwa Sayat, Yathata Witja Hariwa Yatkayati. Hucha arctirine campesa hariwa aruskip kayat yathata phatamwa sasin yati apjeta sapana ukapachanja hukampi matapi urakasa hariwa uthaukarakiti sasirwa kananchanirakina kunajal hanchaga parlurata chitej ukha hariwa sapkitote upara caja seguridad ukwa morab harakira ukatja ejecutivo pekenchawete betja seguridad churayaja wakisiwa ukaba yakiwa hakisiwe harakina yakha matapi urakaja haniwa uthaukedej Ukchinkabaja, Vizcarra Jupasti, Akahan Ashita, Yathata Ukakip Karaki, Bakuna Koya, Hanchegapata, Usht Easiwitza, Nayasti, Kamachi Chihnoker Hama Uthata Yataki, Somos Peruta y Petja, Chihlea Sereja Saraska, Kijawa Sasir Wasaraki. Hichaha chihlawi naktoqetayat khataphañani. Kunay manawa kiskachapharaki nakititima ilkutak uthatay bakichaski. Victoria Nacional ukataipita George Forsyth Hupasti uparuja kunay manawa kiskachapjana. Ukat Hupasti qanancha nirakiwa. Nayaha carrera sata ukasti nyawa tukt echt hasasina. Kunihama hukampi unihaphañani. Hutiri kamachiluriri nakasti chikhatas pawa ukamau saraki malkutak wakichasiri Victoria Nacional ukataipita George Forsyth ukatsti sarakiwa kunapachati malkamuthathan ukatsti kamachiluriri nakampi orski paksasa. Esperemos que también tengamos Nayak suirakt kusa bancada niña. Hanukatst amuyas karakt ukamas tantias karakt. Hutiri kamachiluriri nakast chikhatas pawa ukathicha machakir nakiri nakhamast nanakast haniuch ahwawinakaruh purip karakiati. Huparusti kunay mananakaw hiskut apharaki haniw titulo universitaryo kapahut hitsasa ukatha karakara wakijawi hiskut abinste sarakiwa nayaha nyaw karrerayak tukuy haksasa. Me quedan 3 cursos y acabo. Kimsa kurso utheskitoh tukuchanyataki ukampist mayu paksen tukuy harakiah ukamanakampist askik uchisinyarakineo kun hamatih walhadi nakaw sapharakitoh haniw yathatatakit haniw karton lapinigitsas ukathicha mayu paksit kusamal khamarakihaw. Ukatoketsti sarakiwa, pero suyunsti, walhamarka chirinakawa han titulo profesional ukampir nakasip keksasa, hanukatsti, hupanakawa kuspachasir nakapharaki,
Ukakik paraki forsait hupasti naira malkunakaru chatantarakiwa, hupanakasti angkasuyunakatwa titulo kanakas absusinip heksasa, hanukatsti haniu chakapas irnakap karakiti. Pero no nos olvidemos. Ukat hanarum tasip hanyanit kipa malkunakat. Hupanakast titulo kanip han. Ukamas angkasuyunakat titulo kanakas absusinip hek. Hupanakat luntat sinyantakis yat hatapkas ukamao. Kunhamate perusi markachirinakan ulkenakapao apasip harakik. Ukat sasas kakiwa, kunapachati malkuru purha ukasti, taika kamachi maiht sasa, ukamata, konstitusiyon antikorupsyon, ukauchatahan sasina. Chijawinak toketayat hatasip kakiyani, kitite malkutak wakijaski fuerza popular ukataipita, keiko Fujimori hupasti, hananch tarakiwa ukamas iuch tarakiwa, akasi malkuru, Francisco Sagasti malkuru, kunate nayak hananch takunate iuch ukak yak pansasa, hupasti arsarakinwa, privado sata hupanakaha bakuna nakaha akaso yuro apantani pansasa ukamatwa aka COVID-19 yang khosroha sait esnaksas kanancharaki hupasti ma hamok unakteriwa abstarakina ukasti Twitter ukatai piru wa barkatrakina ukanste kananch anwa privado sata hupanakaha bakuna nakaha apantani panwa ukamasa aleka ki hupanakaha bakun tapaspa ukamasa atakiwa bakuna yasa kalienta parikispa hasasa ukamatwa sait esnaksas kananchanirakina. Chahayati winaka maiktiap hanyane dibia kukakik paraki huchar kiri nakasti tungka payani utanaka wa taksu hataina kunhamati ukakik paraki kim sakal utanaka irnaka nyanaka hasa taksu harakitainawa kunhamati paya payanaka na naka pasti luntata sip haspanwa gasolina sosata ukanaka wa apsu haspana hamasat apnaka nya ukanaka yatip hataina ukamasa hamasat wa apakasip hesasawa yatharap harakitaina ukan sti Cesar Astudillo paya payanaka na pasa ukan karakispanwa kun hamasa huk ampi unhap hanyani. Yat hatawinaka utharaki gasolina sosata ukatokita ukanakasti los mercenarios hupanaka luntata si parakispana kama ukataipin ka parakispawa fuerzas armadas ukataipin pakterinaka kun hamat hupanakarusti yat hatatas karakiwa combustible al hatapatha pawarangka tungka kimsan maratpacha ejército peruano ukataipina hichoroh kalianta parakt akachakanakan taksunyataki kun hamate generales hupanaka ukan irnaka parakispah ukat kunati yat hatatan ukas yata harakineo ukakik para kikitinakate hanas irnakapkan hupanakaros yat hatatarakineo huchanakapast utherakispao ukanak apakasitapat combustible absob hatapat hanukat yakayat hatabinakas utherakispao ukamir nakawinak imantatanakapat ukakik parak algerinakaros imantatanakapat ukataipin karakispawa hicha comando conjunto pekteri General Cesar Astudillo ukakik parakitun kamayani oficiales hicha irnakarinaka ukamas irnakayupats misurinaka kunhemat hupanakasti irnakayupana combustible ukaw absob harakitaina ukatama grifo ukar alhanyataki ukamanakampisti akasu yurusti mawarangkan warangkapa sokta pataka kim sakalaktung pakalkun warangka sulis kulkiwa apakap harakispaha Alau hupanakah combustible satu ukanakah absob harakiritainah ukat kepatokerus tiat katayap harakitu hupanakah maihau irnakap harakiritainah kunhamati combustible puchunakast gasolina ukanakah yak hakenakaru alhap haritainah wila masinakaparu hanukah yak irnakirinakaru Mayati taipina General Astudillo hupasti arsurakinoa akiri yat katabisti ma anatasin hamausasa kunhamati huchar kirinakah yat katap kiukasti hitekayarak sarakiwa ukakik parakinang si Fernandez warmi pasti ukam hiskachaya muna presas kanancha niraki. Naro haniu kunas yatiap kitut Ministerio Publiko kataipit. Haniu kunas ukamas haniu fax ukas apayap kitut. Haniu korreo kataipirus kalkanip kitut. Ukamas haniu WhatsApp ukataipit yatiap kitut. Ukamats haniu nayak kuna hanas kinakas lurgarakt. Inamaya ukamanakas yat katap haragit. Ukam hanas kinakaw lurik sasas sap haragitoh. Kunihamatima Komandante General hupaulun tatasiksas. Kunas ukah anatasir hamahu panakah lurapkheh. Pesgatong polisi nakas ukamangkap usasas. Luntata sitanak tokina huchar kirpakteristi sarakiwa na nagasti pakalak urunakawa mait aptha yat katatakinakar katuntanya tagsasa hanukatsti huchat akiristi hani ukamayuwih katuk karakitainati. Omar Tello hupasti sarakiwa utanak taksutansti kunaiman yanak aptapiusinisti yana parakstuniwa hukampiyat katanya tagsasa. Oscar Enrique Narro Correa hupasti haker hiwairi rakiwa untap harakia huparuja cara cortada ukamsata hupasti jatun haksiwa mutu yotaru hist antata haraki hupaha ma Venezuela hakerua hiwayataina waina kiske hupaha ma
alhañ utama kenwa hiwataina ukata quinto juzgado ukata ipitste aski wakicha sip haraki yathatanyataki huparo mutunyotaro histantanyataki unhamat hupasti hanaskinwa ma mutunyotaro ha histanta hakina karusa hiwaya sinsa histanta harakiwa el milagro uka mutunyotaro histanta haraki narro correa hupasti han askiro kutia tapata wila masina karusa han askiro uchatapata hakerusa hiwaya tapata hichasti tungka heskani maranakawa mutin utaro hist antapkhani anukaha winya yatakisa hist antatrakis pawa hichahayat hatsi kinyani kimsawa ina nakaste samay inokanya nakawa samay ampiyanap tanya nakawa durap harakitaina aski kusahu panakaha inok tapkhataina covid-19 yang khusut usunin nakaru yanap tanya taki akire wakichawisti kusawa unyaki patanyawa suyasip karaki minsa ukata ibit unyaki tapkhani ukhatste kusawa walhan inakaru sa chorap harakispa kusa ukal inok taka hukampi yat hatap hanyane Makoto yatakarina ka cuarto ciclo mecatrónica industrial carrerata Ciberetec Instituto Hach Ayatacanyutatama ventilador mecánico COVID-19 usun pisinti usun tatanakataki inok tzapjija akiretak pacham tatanakaru-pok ayija ukat wahaya chakaru ayllunakaru kauketanahani usi ikiñanakasa utjatapata uksatokenakaru yanapiñmunapjija. Va conectado a la cama UCI, definitivamente. Va conectado a la cama UCI. Akast usi kinyar uchatarakio ukatakiri samanyana pirist balón de oxígeno campo kachatarakio ukamat qawqasamanya tehusutak munkej ukauchurarakine aski khusatapat ukamas hiskaki tapat akiri samanyana pirist yaqhamarkanakarus aparaxnao ukawaski wakisirirakij Joshua Silva Mayiria Takeriu Ireptir Jamaja Jupa Ukuni Hamza ventilador mecánico apna cañaja Ukata Aresunija. Esto va conectado al paciente y le entrega. Akirist usutakeruch tatarakio ukamat samanyanakaj churarakij ukats ukasamanyas maiht eraxnao hithata eraxna ukamasita eraxnao aka boton ukanakamp ukamat kaukir haketej covid usunik ukamas yaqausunik ukat qawqasamanatej munik ukarjama phogaraxnaj La kirasiña pataki ukamasa kuyapayañataki estado ta certificación apsuñataki yana paumuna priusanija. Definitivamente que el proyecto es funcional. Akiri wakichavist khusalura tarakio hanukats munasirakio yathatrinakan unyakipat yatrinakan unyakipat ukhamat certificado sat ukaschuranyataki ukhamkus unyakipatajas ukhast yahachakanakarus apkharaxnao qoyanyutanakarus aparaxnao akasuypachana Proyecto Hañan, Kausur Atip Hañataki Kusawa, Zapacutisa Hakawina Casa Apa, Siska Kitapata, Kusawayana, Askaspaja. Hichaha askipach istanma humati chiklire nakar katokanyas ukasti humaha pampachawis mait asirakismawa kunhamat mait asisma hukam punhap hanyani Hicha jueves patung peskan uruanat paxkamawa kaukir hakenakati chilya binakar katokanyataki ahitab ki hupanakasti pampachawinak mait asipharakispa hanuka chakaru saranyataki chilya winak tokaita kamachis sarakiwa kaukir nakati miembro de mesa ukama ahitab ki hupanakasti haniwa hanimunukti sapkarakispati hanukatsti pampachawinakasti mai pharakispawa akanak tokaita kititi chilya urunakana angkasuir mistkani ukapachanakana Kaukir Wilamasiti ukamas hayapachi Wilamasiti kikpa chilyaw katukanyutan kapkani hupanaka Kaukiri nakati Fuerzas Armadas payapayanakapchi Polisya nakapchi ukat chilyaw urit nakapkhani hupanaka Kiti nakati bomberos taipin nakapchi ompe ukataipin nakapchi hanuka Jurado Nacional de Elecciones ukataipin nakapchi hupanaka Kiti nakati Ministerio Público ukataipin nakapkani chilyaw uruha hupanaka pampachawih maitap harakispawa Ukakik paraki politik taipin nakirinaka haniyana pawinaka puthenya pataki ukat sti kaukir hakenakati pakalaktung maranit hilanip ke hupanakasti pampachais mait ap harakispawa kun hamat hupanakasti usun tata sakkata sip harakispawa ukat sti warminaka kitinakati usuripki ukhamas nyunyuyapki hupanakasti pampachais mait ap harakispawa ukakik paraki kitinakati sinti covid-19 yang kosum usun tatapki hupanakas ukhamkik paraki pampachais mait ap haspa
Humati ukamanakan hak katasta ukasti ompe ukatay piruma karta poder ukalapi ukalaktaña marakita. Ukamataya kahakit kumatlan sarani hanuka hanit sarganta ukanakiyatiya nyataki. Ukatakisti kopia de DNI ukakik paraki yakalapina kambiwa lokanya marakita. Ukatsti kaukir warminakati usurip ki ukamas nyuyap ki hupanakasti ma kopia partida de nacimiento hanuka DNI ukauloka parakinya paha ukakik paraki pa maranit mangkato kakirikinya pawa. Hilat kuya kanaka ukanaka nawa yati winakaha aymara ruta hiwa sanaka ukawa kichau taipita arumantiwa hila yathata winakampi kutinta ni parakia hichaha nokanchi supanakaru katukta phanyani kami saraki nadieka Imayna turillay Nilton allimpunchaw hampaq. allí yang Ku sapuni turillay ñañallay ñuqanchik willakuykunawan kunan risunchik hakuchi.